خداوند یسوع المسیح کے مبارک، قدوس، جلالی، بے مثال، لازوال، پرجلال، باکمال اور قیمتی اور پیارے اور زندگی بخش نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ میرا نام طارق وارث ہے اور میں ایف جی اے بائبل کالج لاہور میں بطور بائبل ٹیچر خدمت کرتا ہوں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کرونا وائرس اور خداوند یسوع کی بادشاہی۔ کرونا وائرس اور یسوع بادشاہ۔ ان دنوں عالمی سطح پر انسانوں کی اجتماعی سوچ پر کرونا وائرس کی بادشاہی ہے۔ بے یقینی اور افسردگی کے اس موسم میں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، کبھی نہیں بھولنا کہ کائنات کا حقیقی بادشاہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ آج کے پیغام کے لیے ہمارا اقتباس ہے لوکا کی انجیل باب نمبر 19 آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 40۔ لوکا 19 28 تا 40 یوں لکھا ہے، یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلیم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، اس اقتباس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر
शहर यरूशलेम में दाखिल हुए और लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल किया इन अल्फाज के साथ, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। इससे हम ये देखते हैं कि गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होने वाला ये बढ़ई और रबी यस्सु नासरी दरअसल कायनात का अज़लियो अबदी हुक्मरान है। वो तमाम ज़मानों और हालात में कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले मुश्किल हालात में भी हमारी मुस्तहकम उम्मीद, लाजवाल पनाह, बेमिसाल तसल्ली और बाकमाल मदद है। आज लूका 19:28-40 आयात में से मैं आपके सामने कोरोना की बादशाही के मुकाबले में यस्सु मसीह हकीकी अज़लियो अबदी बादशाह की 5 शाहाना सिफात आपके सामने रखने लगा हूं। यस्सु मसीह की बतौर बादशाह 5 खूबियां मैं आपके सामने बयान करने को हूं, जिन पर ईमान और जिनका इकरारो इजहार हमें इस वबा के मुकाबले में कायम रखेगा, मजबूत रखेगा, मुस्तहकम रखेगा। उनमें नंबर 1 बात आयत नंबर 30 में हमें पता चलती है, और वो ये है कि खुदावंद यस्सु सब बातों को जानने वाला बादशाह है। खुदावंद यस्सु मसीह सब बातों को जानने वाला बादशाह है। यस्सु मसीह उन्हें बताते हैं कि जाओ उस गांव में, वहां पर दाखिल हो और तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कोई और सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। अभी वो वहां गए भी नहीं, उनके जाने से पहले ही खुदावंद यस्सु मसीह जानते हैं कि उन्हें वहां क्या मिलेगा, और लोग खुदावंद यस्सु मसीह के शागिर्दों से क्या सवाल पूछेंगे। यहां हम सीखते हैं कि यस्सु मसीह, यस्सु बादशाह आलिमे कुल है, इल्मे साबिक यानी और इल्मे आकबत, फोर नॉलेज पहले का इल्म और आफ्टर नॉलेज बाद का इल्म, इल्मे साबिक और इल्मे आकबत दोनों उसके पास है। कोरोना की आलमगीर वबा के बायस हम अपने मुस्तकबिल के बारे में इन दिनों खाइफ हैं, डरे हुए हैं, परेशान हाल हैं। लेकिन ये हवाला और ये पॉइंट लूका 19:30 हमें ये उम्मीद दिलाता है कि खुदावंद यस्सु मसीह हमारे आने वाले कल से वाकिफ है। घबराएं मत, हमने कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि कोरोना से लड़ना है, दलेरी और दानाई से, ईमान और एहतियात से। यस्सु मसीह सब कुछ जानता है। आप में से कई लोग इन दिनों ये सोचते होंगे कि हम किस कदर तकलीफ और मुसीबत में से गुजर रहे हैं। शायद कोई भी नहीं इसको समझता, कोई भी मेरी मुश्किल को नहीं जानता, कोई भी मेरे दुख से वाकिफ नहीं है, किसी को भी मेरी परेशानी का पूरा इल्म नहीं है। अजीज भाइयों, बहनों, दोस्तों, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों,
यस्सु मसीह जानता है। वो आलिमे कुल है, वो सब बातों का इल्म रखने वाला बादशाह है। वो आपकी मुश्किल से भी वाकिफ है। घबराएं मत, परेशान ना हो। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो आयात 31-34 में से है, और वो बात ये है, खुदावंद यस्सु मसीह सब चीजों का मालिक बादशाह है। खुदावंद यस्सु मसीह सब चीजों का मालिक बादशाह है। सब चीजें उसके वसीले से बनी, उसके वास्ते बनी और उसमें कायम रहती हैं। कुलुसियों 1:16 यस्सु मसीह उन्हें बताते हैं कि तुम जाओगे, उस गधी के बच्चे को खोलोगे, वो तुम्हें पूछेंगे कि ऐसा क्यों करते हो, तो कहना खुदावंद को यानी मालिक को इसकी ज़रूरत है। और जो है वो जब गए तो उन्होंने ऐसा ही पाया, और उन लोगों ने यस्सु के शागिर्दों को गधी का वो बच्चा जो है लेकर जाने की इजाज़त दी। यस्सु सब चीज़ों का मालिक बादशाह है। इसका मतलब है कि कोरोना की आलमी आफत के इन दिनों में वो हमारी जिंदगियों का भी मालिक है। अगर हम खुद या हमारा कोई अजीज कोरोना या किसी और बीमारी या सूरत हाल की वजह से मुश्किल में है, तो याद रखें कि यस्सु बादशाह हमारी जिंदगियों का मालिक है। हम उसके मजबूत हाथों में महफूज हैं। वो हाकिम आला है, वो इक़्तिदार आला का मालिक है, वो जिंदगी और मौत का मालिक है। घबराएं मत, डरे मत, खौफ ज़दा ना हो। यस्सु बादशाह पर ईमान रखें, खुद को उसके मालिक हाथों में दे दें, उसकी बाहों में खुद को दे दें, उसकी लपेट में खुद को दे दें। वो सब चीजों का मालिक बादशाह है। तीसरी बात हम जो सीखते हैं वो ये है, तीसरी बात, खुदावंद यस्सु अमन और सुलह वाला बादशाह है। आयात 35 और 38 में हमें इस बात का जिक्र मिलता है। वो गधी के बच्चे पर शहर यरूशलेम में दाखिल हुआ, ना तो घोड़े और ना ही हाथी, बल्कि गधे पर वो सवार हुआ। कदीम दौर में घोड़ा और हाथी जंग की अलामत थे, जबकि गधा अमन का निशान जानवर समझा जाता था। खुदावंद यस्सु मसीह बतौर बादशाह इंसान और खुदा की सुलह के लिए और इंसान की इंसान से सुलह के लिए आया, और इंसानी तारीख के जंगजू बादशाहों के बरअक्स वो ऐसे बादशाह के तौर पर आया जो दूसरों की जान लेता नहीं है, बल्कि उन्हें बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देता है। जो दूसरों का खून बहाता नहीं है, बल्कि उन्हें बचाने के लिए अपना खून बहा देता है। यस्सु मसीह ने अपना खून बहाया, अपनी जान की कुर्बानी दी, ताकि हम सुलह और अमन को पालें। कोरोना से जंग के इस दौर में यस्सु बादशाह के वसीले से हम खुदा से, दूसरों से और अपनी जात से सुलह की हालत में दाखिल हो सकते हैं, अगर हम यस्सु को बतौर खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल कर लें। उस पर ईमान लाएं और उससे कहें, ऐ यस्सु, मैं कोरोना
اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کی باقی تمام جنگوں کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ تو میری خاطر جنگیں لڑے گا، تو میری خاطر فتح پائے گا، تو سب چیزوں کا مالک بادشاہ ہے جو صلح اور سلامتی قائم کرنے آیا۔ میری زندگی میں بھی صلح اور سلامتی کو قائم کر دے۔ چوتھی بات، خداوند یسوع مسیح حلیم بادشاہ ہے۔ یہاں یسوع مسیح جب گدھے پر شہر یروشلیم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ زکریا 9ویں باب کی 9ویں آیت میں دی گئی پیش گوئی کی تکمیل ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے زکریا نبی کے وسیلے سے یہ نبوت کی کہ اس کا بادشاہ گدھے پر سوار ہو کر شہر یروشلیم میں داخل ہوگا اور وہ امن اور صلح والا حلیم بادشاہ ہوگا۔ چوتھی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح حلیم بادشاہ ہے۔ گدھے پر سواری حلیمی کا نشان ہے۔ حلیم ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کمزور یا ڈرپوک ہو، نہیں، بلکہ حلیم ہونے سے مراد ہے خدا کے فضل کے سائے تلے اپنی ذات میں پر اعتماد اور مطمئن ہونا۔ یسوع مسیح اپنی ذات میں مطمئن تھا، یسوع مسیح اپنی ذات میں پر اعتماد تھا، یسوع مسیح اپنی ذات میں خدا کے ساتھ رشتے میں محفوظ تھا، یسوع مسیح اپنی ذات میں خدا کے ساتھ رشتے میں مستحکم تھا، لیکن وہ مغرور نہیں تھا، وہ متکبر نہیں تھا، وہ گھمنڈی نہیں تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ بادشاہ تھا، وہ مالک تھا، عالم کل تھا، مالک کل تھا، اس نے بادشاہ سے خادم کی صورت اختیار کی۔ عہد کرونا میں ہم نے بھی یسوع کی مانند خدا کے حضور فروتن بننا ہے، جیسے یسوع خدا سے خادم بنا، بادشاہ سے نوکر بنا۔ وبا کے اس موسم میں ہم نے بھی دوسرے تواریخ 7:14 کے مطابق خاک ساری کا لباس پہننا ہے۔ ہم نے خود کو خدا کے حضور حلیم بنانا ہے، اپنے ہر طرح کے گھمنڈ اور تکبر سے انکار کرنا ہے، اپنی خودی سے انکار کرنا ہے اور توبہ کر کے خدا کے حضور جھک جانا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ یسوع حلیم ہے، ہم بھی یسوع کے نام میں خدا کے حضور حلیم ہوں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں تاکہ خدا ہمیں بحال کرے اور کرونا جیسی موذی آفت سے ہمارے ملک اور دنیا کو نجات بخشے۔ پانچویں اور آخری بات، خداوند یسوع نجات بخشنے والا بادشاہ ہے۔ یوحنا 13:12 میں آپ پڑھیں تو لکھا ہے، لوگوں نے ہوشانہ کہہ کر استقبال کیا۔ عبرانی لفظ ہوشانہ کا مطلب ہے بچانا یا نجات دینا۔ یہ الفاظ زبور 118 کی آیت نمبر 25 سے لیے گئے۔ یہودیوں میں یہ خیال عام تھا کہ آنے والا مسیح، آنے والا ممسوح بادشاہ انہیں رومی سلطنت کے شکنجے سے نجات دلائے گا۔ اس کے برعکس یسوع مسیح نے ایک بڑے دشمن یعنی شیطان، گناہ اور موت سے نجات کا انتظام کیا۔ اس نے ایک بڑے چھٹکارے کا انتظام کیا
उसने एक बड़ी रिहाई को मुमकिन बनाया। अपनी मौत के वसीले से यीशु मसीह ने जिंदगी की राह खोली। अपनी मौत के वसीले से यीशु ने मौत को मौत दे दी, ताकि हम जो मौत में थे, बनीनो इंसान जो मौत में थे, वो जिंदगी पा जाएं। इसलिए इन दिनों में हम ये मत भूलें कि खुदावंद यीशु निजात बख्शने वाला बादशाह है। वो हमें कोरोना वायरस से भी निजात बख्शेगा और कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाले मुश्किल हालात से भी निजात बख्शेगा। चाहे वो जिस्मानी मुश्किलें हों, चाहे वो माली मुश्किलें हों, चाहे वो इक्तिसादी मुश्किलें हों, चाहे वो कारोबारी मुश्किलें हों, चाहे वो रोजगारी मुश्किलें हों, चाहे वो ताल्लुकाती मुश्किलें हों, चाहे वो रूहानी मुश्किलें हों, खुदावंद यीशु निजात बख्शने वाला बादशाह है, वो हमें छुड़ाएगा। इसलिए आए इन मुश्किल अय्याम में हम इन 5 बातों को लूका 19:28-40 से याद रख कर तसल्ली और उम्मीद को थामे रहें। नंबर 1, खुदावंद यीशु मसीह सब बातों को जानने वाला बादशाह है। नंबर 2, खुदावंद यीशु मसीह सब चीज़ों का मालिक बादशाह है। नंबर 3, खुदावंद यीशु मसीह अमन और सुलह वाला बादशाह है। नंबर 4, खुदावंद यीशु मसीह हलीम बादशाह है। और नंबर 5, खुदावंद यीशु मसीह निजात बख्शने वाला बादशाह है। आज जबकि हम कोरोना वायरस से रिहाई पाने की अहम जद्दोजहद में बरसरे पेकार हैं, तो इस बात को मत भूलें कि कोरोना से भी एक घिनौना एक और वायरस है जो सारी दुनिया में सरायत किए हुए है। उस वायरस का नाम गुनाह है, जो जिस्मानी मौत के अलावा रूहानी और अबदी मौत भी लाता है। गुनाह के वायरस की वैक्सीन यीशु मसीह का खून है। अल मसीह के सलीबी कफारे पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी और निजात पा जाएं, क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी बख्शने वाला बादशाह है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।